مشارق الأرض إلى مغاربها وإلى أرواح أئمة الإسلام المسلمين وإلى أرواح جميع عباد الله الصالحين، خصوصا إلى روح صاحب سفينة النجاة الشيخ سالم بن سمير وأصولهم وفروعهم والمنتسبين إليهم أجمعين، إلى أرواح أجدادنا وجداتنا أعمامنا عماتنا أخوالنا خالاتنا، وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أجمعين. إن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة الكثير المثوبة من ضائر الحسنات ومحفظهم بهم ونفعنا بهم، يعيدوا علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا، وأن الله يرزقنا رزقا كثيرا حلالا طيبا بدون تعب ولا مشقة ولا يعذبنا عليه. أن الله يغفر لنا ويرحمنا ويلطف بنا ويحفظنا ويحفظ أولادنا ويحفظ أصحابنا من جميع الفتن من جميع الأمراض من جميع الذنوب جميع البلاء والوباء والمصيبة ظاهرها وباطنها كبيرها وصغيرها. أن الله يفتح علينا فتوح العارفين فتوح المطلب فتوح المبين، طول أعمارنا في صحة وعافية، يختم لنا بالحسنى إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد حبيبك شافع المشفع. يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهياع. يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع. يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع. يا ربي صل على محمد واغفر المعادي واسرف واردع. يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنع. يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد رفق بنا خير خلقك أجمع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا. معالك الأظهار معدن سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا. وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أسبحوا لولائه عنوانا. والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا. صلى الله عليه والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى ولها النشوانا. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به ارتعشوا وذهب رانا. فاهتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا. حال المحبين كذا فاسمع إلى سيار المشفع واره في الآذان. وانصت إلى أوصاف طه المجتبى وهدر لقلبك يمتلي وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا. والنور طه عبده من به في ذكره أعظم به منانا. هو رحمة المولى تأمل قوله فليفرح واغض به فرحانا. مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتسما بحبل الله من أنشانا. واستشيرا أنوار من كلا متى كنت نبيا قال آدم كان.
بين التراب وبين ماء فاستفك من غفلة أندى وكن يعضانا واعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا لم تخترق من صوبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا فأنا خيار من خيار قد قرنت من نكاه لإلهي صانا طهره الله حماه اختاره وما برك مثله إنسانا وبحبه وبذكره ونصره والتوكيل رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد نصر الإله نعوده في الكتب بينها لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانا حتى أنادى ارفع وسل تطاع وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتينا الجنانا وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا ولسوف يعطيك فترضى جل من معد تقاصر عن عطاه نهانا بالله كر ذكرى واسم محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لما دنا وقت البروز لأحمد أن إذن من ما شاءه قد كان حلمت فيه الأم الآمنة من توهم من لها أعلى الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبل لمطلب رأى البرهانا قد كان يغمر نور طه وجهه وصار إلى الابن المصون عيانا وهو ابن هاسب الكريم شبل عبد مناف ابن قصي كان والده يدعى كيما شنه قد تلا عزيز بذلك شانا واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا فهناك كف واعلم برفه لإسماعيل
كان للأب معوانا وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان وبها أحاط اللف من رب السماء أقصى اللذى والهم والأحزان ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأقوان بالدور من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأترعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وجنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا وقبيل فجر أبرج شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا نور النواحي برسول الله عما كل الكون أجمع نكست أصنام شرك وبنا شرك تصدع ودنا وقت الهداية برسول الله وحمى الكفر تزعزع مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع
يا إمام للرسالة يا رسول الله من به الآفات تدفع أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون ترامى يا رسول الله قد دها من هول أفضع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فلها أنت فتسجد مرحبا وتنادى اشفع تشفع مرحبا فعليك الله صلى مرحبا ما بدا النور وشعشع مرحبا وبك الرحمن نسأل مرحبا وإله العرش يسمع ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله يا عظيم المن يا رب يا الله شملنا بالمصطفى اجمع يا الله وبه فانظر إلينا يا الله واعتنا به كل مطمع يا الله واكفنا كل البلايا يا الله وادفع الآفات وارفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واسقنا يا رب قثنا بحياها طال يحمع واختم العمر بحسنى واحسن العقبى ومرجع وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع أحمد ترى وآلي وصحابة ما سنشاء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
وبارك عليه وعلى آله. ولد الحبيب فهر حالا ساجدا لله من أنسانا وبرانا. ورعاية المولى تهيت بأحمد في كل حين باطنا وأيانا. قد أرضعته الأم ثم سويبة وهليمة منسودها قد بانا. قد بشرت سويبة سيدها أبا لهب أعتقها فرحانا. لم ينس خالقنا له فرحته بالمصطفى وبذا الحديث أتانا. أن الأداب مخفف في كل اثنين لفرته بمن وافانا. هذا مع الكفر فكيف بفرحة من ذي فؤاد امتلأ إيمانا. ورأت هليمة ما رأت من بركات محمد ما هير الأذهان. در له سدي وقد كان ابنها يبيت يبكي مسغبا جيئانا. لكنه ليلة أن جاء الحبيب بات موفور الرضا سبعانا. ودرت الناقة ألبانا وقد زمنت دويبتها فكان شانا. أنكره رفقتها وسلمت أشجار أحجار على مولانا. سبحان من أنطق أشجارا وأحجارا تهيي المصطفى سبحانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. هذا وقد نسأ الحبيب بسيرة مردية ومات إسيانا. ترآه عين الله من أدبه أحسن تأديب النبي إحسانا. فنزى صدوقا محسنا دائفة وفتوة وأمانة مئوانا. ذا همة وسجاءة وتوكر ومكارم لا تتسي حسبانا. دعي الأمين وهو في أهل السماء نعم الأمين له المهيمن صانا. ذهبت به الأم تزور أباه في طيبة إذ فيها الهمام كانا. والمصطفى في بطنها وقد أتى عليه 6 من سنيه الآن. وقد أتاها الموت حين رجوعها فهباه عبد المطلب هنانا. 2 وفاه الهمام فضمه أم ملا الأطف عليه جنانا. خطبته بنت هويلد في الخمس والعشرين هازت بالمصفى إسانا. قد حقق المولى لها آمالها نالت سلاما آليا ومكانا. وهل مشكلة لوضع الحجر الأسود في الكعبة حيث أبانا.
عن سئة الأكل ووقاد الهجاء سبحان من علمه وأعانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأتاه جبريل بوحي الله في غار حراء يعبد الرحمن وضمه الثلاثة ثم أرسله اقرأ وربك علم الإنسان فدعا ثلاثا في خفا فأتاه أن إصدع بما تؤمر به إعلانا كثر الأذى وهو الصبور لربه وهو الشكور وكان لا يتوانى ماتت خديجة وأبو طالب في الخمسين فاستد الأذى فنونا وأتى سكيفا دائيا فرموه بالأحجار بل أجروا به الصبيانا ملك الجبال أتى فقال أدبكها فقال لا بل أرتجي الأقبانا أسرى به المولى وصلى خلفه الرسل وشاهد برزه وجنانا أرج الحبيب إلى السماوات الأولى والأرس والكرسي رأى مولانا والإذن بالهجرة جاء ليسرب فبه ازدهى البلد الكريم وزانا فأقام أسرا دائيا ومجاهدا وصحابه كانوا له أعوانا لا يرفعون إذا أتى أصواتهم بل لا يهدون البصر إمعانا قدرا وتعظيما لسان محمد إذ قتلوا في فضله قرآنا ولقد رأوا من خلقه عجبا وكم قد زاهدوا ما يرى الأذهان كرما وعفوا وسخاء وتوادعا والجسهن محبة وحنانا صلى الله عليه والماء من بين الأصابع نابئا والجيش أدحى شاربا ريانا صلى الله عليه والله قد أزمت مآزز أحمد رفع المهيمن للنبي مكانا صلى الله عليه ولقد غزا 27 مع الصحب رجالا قد مسوا ركبانا صلى الله عليه أكرم به وبصحبه وبتابعين يا ربي ألهقنا بهم إحسانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا
وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن خدمنا عند الممات وأسلحا عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا فردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا اللهم وفقنا للعمل الذي يقربنا إليك في الدنيا والآخرة اللهم زاهدنا في الدنيا ورغبنا في الآخرة واجعلنا من عبادك على العلماء العاملين المخلصين اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kabul insyaallah. Kita lanjutkan kajian Safinatun Najah. Sampai di mana? Terakhir larangan bagi wanita haid itu ya, terakhir. Jadi kita sekarang menuju ke sebab-sebab tayamum. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawayna at-ta'allum wa at-ta'lim wa an-naf'a wal intifa' wa at-tadhakkur wa at-tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala at-tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a maradatihi wa thawabihi wa qurbihi. Faslun asbabut tayammum. Pasal baru atau bab baru, asbab jamak dari sebab, sabab. Dalam bahasa Indonesia jadi sebab. Sebab itu dari bahasa Arab. Bahasa Arabnya sebab, sababun. Jamaknya asbab. Kalau asbab artinya sebab-sebab. Sebab-sebab at-tayammum. Tayammum itu apa? Saya tidak usah mengartikan itu apa artinya sebab. Ada arti sebab secara definisi sebab dalam ilmu fikih ada, tapi tidak perlu bertele-tele nanti ya. At-tayammum, tayammum artinya secara bahasa artinya al-qasdu. Al-qasdu yaitu bertujuan terhadap sesuatu. Jadi saya bisa mengucapkan di dalam bahasa Arab qasadtul masjid. Dalam bahasa Arab saya bisa mengucapkannya tayammamtul masjid. Tayammum itu artinya secara bahasa bertujuan. Tapi di dalam ilmu syariat definisi tayammum adalah isalut turab, menyampaikan tanah atau debu kepada wajah dan tangan biniyatin makhsusah, dengan niat yang khusus. Sebab kalau tidak ada niat yang khusus, bisa jadi itu bukan merupakan ibadah. Karena tanah itu bisa sampai ke wajah, bisa sampai ke tangan. Umpamanya kita keluar naik motor, bisa ada debu nempel di wajah, nempel di tangan. Kita tidak punya niat menyampaikan debu itu ke wajah atau ke tangan, tidak ada niat, atau ada niat tapi bukan niat tayamum, maka dia tidak disebut tayamum. Jadi tidak bisa kemudian kita keluar di jalan ada debu yang nempel di wajah, nempel di tangan, wah ini sudah memenuhi tayamum ini, kemudian kita masuk masjid, Allahu Akbar umpamanya. Ketika tidak terdapat sebab-sebab tayamum, kita langsung sholat. Loh, tadi kan sudah ada debu yang nempel di wajah dan di tangan, tidak sah. Karena tayamum itu harus dengan niat makhsusah. Nah, niat itu yang membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Nah, kita bahas sekarang sebab-sebab tayamum. Sebab-sebab tayamum itu ada salasah. Ada 3 sebab tayamum. Maknanya kalau ada 3 hal ini, maka tayamum itu ada. Kalau tidak ada 3 hal ini, maka tayamum itu tidak ada. Artinya kalau ada 3 hal ini, atau salah satu maksudnya, salah satu di antara 3 hal ini, kamu menemui salah satu di antara 3 hal ini, maka kamu diperbolehkan tayamum. Kalau kamu tidak mendapati salah satu dari 3 sebab ini, maka kamu tidak diperbolehkan tayamum. Tidak ada tayamum. Nah, jadi melalui 3 sebab ini nanti kita tahu kapan kita ini boleh bertayamum. Sebab yang pertama adalah faqdul ma'. Dalilnya di dalam ayat suci Al-Qur'an kan, fa in lam tajidul ma'a fatayammamu sa'idan thayyiba. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan jika kamu tidak mendapati air, maka kamu diperbolehkan bertayamum. Jadi tayamum ini termasuk gantinya air, gantinya wudu. Yang pertama tadi adalah faqdul ma. Faqdu ay adam. Faqdul ma pada saat tidak adanya air. Al-ma air.
ketika kamu tidak mendapatkan air, inilah sebab pertama tayamum. Pada saat kamu tidak mendapatkan air, maka kamu diperbolehkan bertayamum. Tidak mendapatkan air itu tapi maksudnya bagaimana? Kadang-kadang saya di rumah keran mati umpamanya, tidak ada air di rumah, apakah saya boleh bertayamum? Atau pada saat saya di pesawat tidak ada air, saya boleh bertayamum atau tidak? Atau pada saat saya di dalam kereta api, di bus, boleh tidak saya bertayamum? Atau ketika saya sedang dalam perjalanan. Nah, dalam segala kondisi, ketika kamu benar-benar tidak mendapatkan air, maka kamu diperbolehkan tayamum. Tapi ada syarat-syaratnya. Yang pertama, kamu boleh bertayamum satu, jika kamu yakin tidak ada air. Yakin tidak ada air. Kalau kamu yakin tidak ada air, maka mutlak diperbolehkan bagi kamu bertayamum. Ada dua ulama Syafi'i yang berbeda pendapat. Kalau Ibn Hajar mengatakan kamu yakin dengan dirimu sendiri tidak kamu dapati air, itu mutlak kamu boleh bertayamum. Tapi Imam Romli mengatakan kalau kamu yakin karena mendapat kabar dari orang yang bisa dipercaya, rajulun adilun thiqah, ya, orang yang bisa dipercaya memberitahu kamu tidak ada air nih, di sekitar sini sudah tidak ada air lagi. Nah, menurut Imam Romli, kalau kamu tidak yakin dengan dirimu sendiri, kamu yakin tidak ada air karena kamu mendapat kabar dari orang lain yang bisa dipercaya orang itu, maka ini sudah cukup menjadikan kamu mutlak boleh bertayamum. Nomor satu ini. Nomor dua sekarang. Yang kedua, bagaimana kalau saya ragu-ragu? Saya tidak yakin, saya ragu-ragu, jangan-jangan mungkin ada air. Karena tayamum ini tidak seperti wudhu, tayamum ini alat suci yang sangat ringkih sekali, tidak seperti wudhu. Kalau wudhu itu dengan air, jadi dia sangat kuat, alat suci yang sangat kuat. Tapi jadi kalau umpamanya kita berwudhu, itu sangat kuat sekali. Tidak bisa, wudhu itu tidak bisa dibatalkan dengan keraguan-raguan. Tapi kalau tayamum bisa dibatalkan dengan keraguan-raguan. Karena ringkihnya tayamum, kalau kita umpamanya habis selesai tayamum, di dalam hati kita ada, jangan-jangan di situ ada air, batal tayamumnya. Bisa batal tayamumnya. Nah, kamu harus mengulangi tayamum lagi. Jadi tidak boleh ragu-ragu sama sekali tayamum itu. Makanya tadi disebutkan di awal nomor satu adalah yakin, mutlak. Kalau yakin mutlak boleh bertayamum. Sampai ada seorang ulama yang mengatakan kalau kamu setelah bertayamum kemudian mendengar ada orang berteriak, ada air untuk si fulan, ada air untuk si fulan, tayamummu bisa batal. Perumpamaannya ulama ini ya. Kalau ada orang berteriak, ada air untuk si fulan, tayamummu batal. Tapi kalau orang itu berteriak, untuk si fulan ada air, tayamummu aman, tidak batal. Kok bisa seperti itu? Karena teriakan yang pertama itu, ada air, ada harapan bagi kamu untuk wudhu. Timbul keraguan di dalam hati kamu, tiba-tiba dilanjutkan kalimatnya untuk si fulan, ya, airnya untuk si fulan, bisa jadi untuk minum atau untuk apa ini ya, bukan untuk saya airnya. Tapi
itu sudah cukup bisa membatalkan tayamum kamu. Tapi kalau teriakan yang kedua, untuk si fulan ada air. Nah itu sudah jelas, kamu tidak mungkin ragu-ragu. Air itu bukan untuk kamu ini ya. Nah ini ungkapan seperti ini untuk menunjukkan keraguan sedikit akan keberadaan air bisa menggagalkan tayamum kamu. Nah bagaimana kalau saya ragu-ragu? Kalau kamu, ini yang kedua, kalau kamu ragu-ragu akan keberadaan air, maka kamu tidak bisa bertayamum sampai kamu memastikan terlebih dahulu bahwa air itu tidak ada di sekitar kamu. Harus memastikan dulu air tidak ada. Sampai batas mana saya harus memastikan? Apa saya harus naik mobil pergi ke kampung lain atau ke tempat lain gitu? Sampai batas mana saya ini harus memastikan keberadaan air itu ada atau tidak? Sampai kata ulama, pertama kamu harus mencari di sekitar kamu dulu. Mencari air di sekitar kamu. Apalagi kalau kamu sedang dalam perjalanan. Kalau zaman dulu kan perjalanan itu kafilah dengan tunggangan. Kalau dia berhenti di tengah padang pasir, ya dia harus buat kemah di situ. Kalau dia di kemah, membangun kemah, ya dia harus memastikan dulu di dalam kemahnya ada air atau tidak. Kemudian di bekal itu ada air atau tidak. Di tunggangannya ada air atau tidak. Nah kalau di tempat dia tinggal itu, di sekitar kemahnya itu tidak ada air, dia masih harus berkewajiban memastikan ada air atau tidak di 4 arah dari titik kemah itu dibangun. 4 arah. Harus jalan sejauh, kalau tidak salah 300 hasta. Salasami'ah zira'. 300 hasta itu, kalau 1 hasta itu 30 cm umpamanya ya. Umpama, nanti diukur sendiri. Kalau 1 hasta 30 cm, sekitar 90 meter. Gitu ya. Betul ya? Nanti yang ahli matematika ngitung ya. Sekitar 90 meter. Jadi 90 meter tidak begitu jauh kan, 100 meter, ya 100 meter lah, tidak begitu jauh. 100 meter ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri. Karena kamu ragu-ragu. Jadi kewajiban kamu, kalau kamu ragu-ragu ada air atau tidak, kewajiban kamu harus mencari di sekitar kemah kamu, dan mencari air, memastikan tidak adanya air 100 meter ke depan, 100 meter ke belakang, 100 meter ke kanan, 100 meter ke kiri. Batasan ini disebut di dalam fikih haddul ghiyath atau haddul ghauth, batasan teriakan. 100 meter itu batasan ketika kita jalan diteriaki orang kita masih dengar. Kenapa sih? Supaya kafilah ini kalau mau jalan saya ketahuan, diteriaki saya dengar. Makanya 100 meter itu dinamakan haddul ghiyath atau haddul ghauth, batasan teriakan. 300 hasta atau 100 meter nanti dipastikan lagi ya. Ini yang kedua, kalau saya ragu. Nah, bagaimana sekarang kalau saya yakin adanya air? Kalau yang pertama tadi, yakin tidak ada air, selesai, mutlak, kamu langsung boleh tayamum. Yang kedua, ragu-ragu ada air, kamu harus memeriksa sampai batas teriakan tadi, 300 hasta atau 90 meter. Yang ketiga sekarang, saya yakin ada air. Bagaimana kalau saya yakin ada air? Ragu-ragu saja tidak bisa bertayamum sampai saya memastikan. Kalau kamu yakin ada air, ya kamu tidak bisa bertayamum sampai kamu mematahkan keyakinan bahwa ternyata tidak ada air. Nah, kalau tadi kamu ragu-ragu,
kamu harus menempuh 90 meter atau 100 meter ke depan, ke belakang, ke kanan dan ke kiri untuk memastikan tidak adanya air. Kalau yang ketiga ini, kalau kamu yakin akan keberadaan air, maka kamu harus memeriksa sampai jarak 9.000 hasta. Tis'ah alaf zira. Tis'ah alaf zira. 9.000 hasta ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri. 9.000 hasta itu kira-kira berapa? 2 kilo mungkin ya. Sekitar 2 kilo. Jauh itu ya, 2 kilo ke depan, 2 kilo ke belakang, 2 kilo ke kanan, 2 kilo ke kiri. Jadi itu area itu 2 kilo itu, diameter 2 kilo itu harus kamu, radius 2 kilo itu sudah harus kamu teliti. Kenapa sih kok sampai 2 kilo jauhnya? Karena kamu yakin akan keberadaan air. Kamu harus memastikan radius 2 kilo itu, kalau di radius 2 kilo itu kamu tidak mendapati air, maka kamu boleh bertayamum. Boleh bertayamum. Radius 2 kilo itu, kalau di dalam fikih dinamakan haddul gurb. Gurb, al-gurbu itu dekat, batasan dekat. Radius 2 kilo dari tempat kamu meletakkan tenda kamu atau tempat kamu berdiam, itu namanya haddul gurb, batasan dekat. Garib itu kan dekat kan. Di atas 2 kilo namanya haddul bu'd, batasan jauh. Batasan jauh itu tidak wajib kamu tempuh walaupun kamu yakin ada air. Artinya kalau setelah 2 kilo, kemungkinan ada air loh setelah 2 kilo. Atau kamu yakin setelah 2 kilo ada air, kamu tidak wajib menempuhnya. Tidak wajib kamu menempuh. Nah, ini 3 hal yang harus kita pahami. Nah, sekarang kamu tidak diwajibkan mencari air kecuali dengan beberapa syarat. Nah, saya wajib tidak mencari air itu? Sebetulnya wajib. Sebetulnya wajib. Dengan syarat-syarat. Saya wajib mencari air jika saya ragu-ragu, apalagi saya yakin. Saya wajib mencari air dengan syarat terjamin keamanan jiwa saya. Keamanan jiwa saya terjamin. Kalau umpamanya di radius 1 kilo ada air, tapi kalau saya ke sana ada binatang buas, saya bisa diterkam. Berarti tidak terjamin keamanan saya, menjadi tidak wajib bagi saya untuk mencari air. Nah, jadi saya wajib mencari air jika ragu-ragu atau yakin adanya air dengan syarat 1, terjamin keamanan jiwa saya, keamanan jiwa kafilah saya, kelompok saya, orang-orang yang bersama saya. Terjamin harta saya membawa harta ini, terjamin harta saya. Kalau saya pergi radius 2 kilo, nanti dicuri orang harta saya, tidak wajib. Kamu tidak wajib mencari itu ya. Terjamin keamanan harta saya, dan terjamin keamanan harta benda yang berharga yang saya bawa. Itu kalau di dalam fikih istilahnya ikhtisos al-muhtarimah. Nah, harta benda yang berharga, walaupun bukan uang, tapi itu berharga bagi saya, itu terjamin. Plus waktu masih aman, waktu sholat masih aman. Kalau waktu sholatnya sudah sangat sempit sekali, ini kalau saya cari air bisa
bisa keluar waktu sholat, maka menjadi tidak wajib bagi saya untuk mencari air. Nah, kecuali kalau saya ragu-ragu, saya merasa di setelah 90 meter ada air. Setelah 90 meter ada air. Maka syarat amannya harta dan harta benda menjadi tidak wajib. Menjadi tidak wajib. Artinya kan itu jaraknya dekat. Jaraknya dekat, kamu bisa memastikan harta benda kamu itu tetap aman di jarak 100 meter atau 90 meter, begitu juga benda-benda kamu yang berharga. Nah, kalau sekarang saya memiliki uang untuk membeli air tidak ada sama sekali, tapi ada air punyanya. Pertama, kalau ada air, saya mendapati ada air, lalu air itu dijual. Air itu dijual, bukan air yang gratis. Saya punya uang untuk membeli air. Wajib tidak bagi saya untuk membeli air tadi? Salah satu contohnya umpamanya kita di kereta api. Tidak tahu kalau kereta api sekarang, kalau zaman dulu kereta api itu airnya suka tidak nyala kan? Suka tidak nyala airnya. Jadi saya sudah masuk kamar mandi, saya lihat airnya tidak nyala. Saya boleh tayamum enggak? Sementara ada orang jual air mineral, mondar-mandir di sekitar saya, berarti kan ada air itu. Nah, saya harus beli air enggak untuk berwudu? Kalau saya tayamum kan berarti ada air di sekitar saya. Saya harus beli air atau tidak? Kamu wajib beli air itu, kalau tidak sah, dengan syarat, satu, kamu punya uang lebih yang tidak mengganggu perjalanan kamu pergi sampai pulang. Kalau uangnya pas untuk safar, untuk berpergian, ini kalau saya belikan air, saya nanti sampai sana bisa kesulitan. Nah, itu tidak wajib lagi bagi kamu untuk membeli air. Yang kedua, air itu dijual dengan harga yang normal. Kalau harganya melebihi harga normal, maka kamu menjadi tidak wajib lagi membeli air tadi. Contohnya air mineral kalau di toko-toko umpama ini ya, harganya berapa air mineral itu? 5.000. Begitu masuk terminal jadi 20.000 umpamanya, atau jadi 15.000. Ini sudah tidak normal harganya. Harganya tidak normal, kamu menjadi tidak wajib lagi membeli air mineral tadi, dan dibolehkan kamu tetap bertayamum walaupun ada air mondar-mandir di sekitar kamu. Kemudian ada masalah apa lagi nih yang harus disampaikan? Tayamum ini penting ini ya. Apa? Debu atau tanah? Debu atau tanah diperbolehkan. Tanah, pasir, debu bisa. Tapi kalau umpamanya tempat ini betul-betul bersih, sekiranya tidak ada debu yang masuk, maka tidak bisa kita gunakan untuk bertayamum. Nah, kalau mau lebih mantapnya, ya sediakan pasir atau sediakan tanah sehingga ada yang menempel nanti di tangan kita. Karena pasir dan tanah itu kan bisa menempel di benda-benda ini ya. Kalau sekiranya ini ada debu, maksudnya debu di sini tanah yang terkena di benda-benda itu, ya kita bisa menggunakan tempat itu untuk bertayamum. Kalau sekiranya bersih, tidak ada sama sekali, ya tidak bisa digunakan untuk bertayamum. Benda itu tidak bisa digunakan untuk bertayamum.
Kemudian satu lagi permasalahan, ini saya ingat ini sebelum saya akhiri. Kalau umpamanya ada air, di dalam perjalanan itu kita membawa air, tapi air itu difungsikan untuk minum kafilah, minumnya kafilah, atau minumnya tunggangan kita. Kalau dulu kan naik kuda atau naik onta, ada air ini. Tapi kalau kita gunakan untuk wudhu atau mandi besar, nanti kita jadi kekurangan air di perjalanan, atau tunggangan kita kekurangan air. Kalau tunggangan kita kekurangan air, ya kita tidak bisa melanjutkan perjalanan. Maka walaupun ada air, dianggap itu tidak ada air. Karena air yang ada masih difungsikan untuk perjalanan. Nah, saya kira ya, ini sebab pertama tayamum. Bisa difahami ya? Sebab yang kedua adalah wal maradi, sakit. Beda dengan sebab yang pertama. Kalau sebab yang pertama tidak adanya air, ya sudah urusannya dengan ketiadaan air. Kalau sebab yang kedua ini sakit. Kalau sakit itu tidak ada urusannya dengan adanya air atau tidak adanya air. Walaupun di tengah-tengah kolam renang umpamanya ya, di seberang kita ini, kanan kiri kita ada kolam renang, ada air yang melimpah, atau rumah kita di depannya lautan. Tapi kalau kita dalam kondisi sakit, tidak bisa menggunakan air, maka pada saat itu saya boleh bertayamum. Boleh bertayamum. Nah, tapi sakit yang seperti apa? To be continued. Nah, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sakit yang seperti apa yang menjadikan kita dibolehkan bertayamum. Kemudian kalau saya bertayamum karena sakit, nanti sholatnya harus diqadha atau tidak. Kalau bertayamum karena tidak adanya air, saya tidak wajib mengqadha sholat saya. Kalau saya bertayamum karena sakit, saya wajib mengqadha atau tidak? Nantikan jawabnya minggu depan insyaallah. Biar penasaran. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniai kita ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.